Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. In a shocking incident, a tourist hailing from Gujarat was held hostage and scammed by touts at Kalangut. The touts extorted a total of rupees 52,000 cash from the tourist. The tourist claimed that the touts forcibly took him to a bar where they made him deposit cash to enter the club and also pay for drinks which he didn't order. मैं आया था 7 दिन के लिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ फ्रॉड, तो हम बस अब 3 ही दिन में निकल रहे हैं। क्या हुआ था? इधर 2 दलाल मिले। हाँ। हम ऐसे रोड पे घूमते जा रहे थे, हमारे पीछे ही आए, बोल रहे आप कुछ भी करो ऐसे करके हमको दिखाने ले गए। उधर दिखाने के बाद ऐसे बोलते हैं कि तुम 8000 में ये लड़की ले लो। मैंने ना बोला, तो हमको ऐसे धंधे में नहीं पड़ना। बोले नहीं, एक बार ले लो। हमको उनके साथ एक्टिवा से स्कूटर से ले गए वो कैफ़े में, और बाहर में ले जाके ऐसा बोला कि उधर खाली डांस है, ठीक है। और उसने पहले बोला कि 8000 रुपये देने पड़ेंगे। गूगल पे 8000 कैश करवाए, बाद में कुछ बोला नहीं, ओनली 8000 ही बोला था उसने। और बाद में 20,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिया बाहर ही? हाँ, बाहर ही, काउंटर पे ही बाहर कर दिए। बाद में 3 टोकन दी मुझे, छोटा बियर ग्लास की। बाद में ऐसा बोलता है अंदर एंट्री करिए। अंदर एंट्री करने के बाद थोड़ी देर हुआ तो मैंने 3 बियर छोटा ग्लास पिया। बाद में एक लड़की आई, और लड़की आने के बाद वो जितना भी दारू पिया, 16-20 हज़ार का दारू पी लिया उसने। तो सभी पेमेंट मेरे से करवाया, और बाद में बोलते इधर से निकल जाओ। उन्होंने ही बोला आपको हाँ, जाने? नहीं तो मार खाओगे। मैंने लाइव लोकेशन भेजा, और मेरे वो दास में एक फैन थे, रूम फैन। मेरे साथ कोई आया नहीं, रूम फैन थे, और रूम फैन को बोला, और रूम फैन को तुरंत बुला, और वो लाइव लोकेशन से मुझे ले गए। Savarde residents strongly oppose the construction of a small dam project worth rupees 280 crores on the Zuari River in the public meeting on Sunday. This had been planned to fulfill the need for the drinking water for Goa, but villagers strongly objected, saying that if this dam is constructed, there is a risk of flooding in the village during monsoons. MLA Ganesh Gaonkar gave an assurance to the locals that another public meeting would be held to address their doubts. लोकांनी ज्या पद्धतीन ह्या प्रोजेक्टाबद्दल माहिती जाणून घेवपाची उत्सुकता पळय दाखयली न्ही, त्या पद्धतीन तितलें प्रिपरेशन करून डिपार्टमेंटाचे सगळे आसपाक जाय आसलेले। हांव सुद्दां जेन्ना पळय हे सगळे प्रोजेक्ट जो पळय कितें आसा तो सगळो कंप्लिटली इन डेप्थ स्टडी हांवें करूं ना, कित्याक हांव त्या डिपार्टमेंटाचो मनीस न्हू। आतां म्हाका कळ्ळें की कशें आसा की लोकांक खूब प्रॉब्लेम आसा। फाल्यां सकाळीं कितें आसा की तो बेरेज घालतरी उदक थंय समज फुगोवन लोकांचे सगळे घरां बिरां बुडटलीं काय कितें, पावसाक प्रॉब्लेम कितें जातलो, ती झाडां बिडां समज जर कट जाल जाल्यार ताचो परिणाम कितें जातलो, ती समज जर रिटेनिंग वॉल बांदली जाल्यार तेजी गॅरंटी कितें, अशें खरेंच जे पळय लोकांक भंय दिसपाचे जे पळय प्रश्न आसा न्ही ते प्रश्न लोकांनी उपस्थित केल्या। आनी त्या प्रश्नाचेर आमी कितें आसा की हे प्रश्न जे पळय आसा पळय ते कशे आमी आन्सर करूं शकतले, आनी त्या प्रमाणे ताका आमी सांगलें की कितें आसा की मिटींग कितें अशी मोठी खूब वरां चलना ती लोकां भितर कितें आसलें पळय तें आमकां कळ्ळें। आनी परत आमी कितें आसा, हांव हेजे तेजो रिप्रेझेंटेटीव असो आसा की हांव येवन तेजे कडेन बसतलो, इन डेप्थ तेजे कडल्यान काही म्हायती आसा ती घेतलो। तेजे नंतर डिपार्टमेंटान कितें आसा हेजे सगळे सोल्युशन, इवन हांवें सांगलें तांकां, तेणी म्हाका उदक भरतें दाखयलां, उदक कशें भरतलें। आनी हांवें तांकां सांगलें हें उदक भरतें कांय न्हू, हेज्यानी पेक्षा जास्त आमी पयले वर्सा उदक जें पळय भरलेलें तें 100 वर्सां पयलीं भरोन जालें। त्या खातीर ती सुद्दां आमकां प्रोविजन करपाक जाय। आमी 15 वर्सांनी मरों सोदिना, आमकां 115 वर्सां कितें आसा तें पळोवपाक जाय। अशा पद्धतीचे आमचे प्रोजेक्ट आहा, त्या खातीर कशें आसा लोकांचे हांगसरले कशें आसा जे कितें भावना आसा ते आमी समजून घेतल्या। हो जो प्रोजेक्ट आसा न्हू हो पंचायतीन प्रपोज केन्ना किंवा पंचान प्रपोज केला। हो जो प्रोजेक्ट आसा हो अंडर गव्हर्मेंट WRD डिपार्टमेंटा अंडर आसा, आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा तो असोच कित्याक की जे सावळेचें जें उदक येता, जे सायें उदक येता तें हांगा अडोवपाचें आनी तें उदक पिवपाक लोकांक दिवपाचें, असो सिंपल प्रोजेक्ट आसा। पूण हो प्रोजेक्ट करतना डिपार्टमेंटा कडेन सेवरल टायम सांगलें की हो प्रोजेक्ट लोकांक ब्रीफ करा, एक्सप्लेनेशन दिया, आनी कांय कारणान लास्ट इलेक्शन जालें, खुबशो कोड लागलो, ताका लागून हो डिले जाला। पूण आज हांवें मुद्दम एक रिक्वेस्ट ऑफ द विथ द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक आमच्या विलेजरा खातीर हांवें मिटींग आपयल्ली, आनी लोकांचे खुबशे मिसअंडरस्टँडींग आसा, दुबाव आसा हेजे बद्दल, ते क्लियर करपा खातीर आपयल्ली। आनी जालें कितें हितून भितर सगळी इन डेप्थ नॉलेज तेंचे कडेन नाशिल्ली, तेन्ना आमदारान रिक्वेस्ट केला की प्रॉपर पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन आपण दाखयता, आनी तेजे नंतर जे एक्सपर्ट्स आहा तेंचे कडल्यान आमी जाणून घेवया
आनी जर सपोज लोकांचो कितें इंट्रस्ट आसा पळोवया अशें. सो आतां मुखार आतां लोक म्हणटा नाकाच म्हणून हो प्रोजेक्ट, सो तुमचे मुखार कितें स्टेप्स आसतले एज अ पंच? कशें आसा, हांव एक गांवचो पंच आनी जर सपोज लोकां नाका जाल्यार लोकां बरोबर आसतलो हितून कांय दुबाव ना, कित्याक हे गांवचे हीत पळोवप हें म्हजें पयलीं कर्तव्य आहा. जेन्ना सरकार कितें एक प्रोजेक्ट हाडटात तेन्ना सरकाराक मान दिवप हें पंचाचें कर्तव्य आसा. पूण आमचो ह्या गांवचो सगळ्याचो टोटल विरोध आसा. विरोध कितें आसा की आमची परिस्थिती, आमी ह्या गांवांत रावता म्हणजे कशें भावान वयता तें आमकां खबर आसा. त्या ऑफिशियल्सां जावं आमदारा मिनिस्टरा हेजे बद्दल कांयच म्हायती ना. आमचो गांव कसो तयार जाला, कशी भाटां आमी तयार केल्या, सो तेंचे कडेन ऑफिशियल जे आसा पळय सगळ्याक आमी फॅक्ट सांगल्या, तेंचे कडेन एकूय मनशा कडेन आमचे आन्सर दिवपाक जालना. आन्सर दिवपाक जालना म्हणून तेणी आतां मुखार मिटींग दवरल्या की आनी एक फुडली ह्या म्हयने भितर ते आनी मिटींग घेतली म्हणून सांगलें. The death of a budding youth from Naveli has sparked unrest among Sarauli villagers who on Saturday held a candlelight vigil protesting against alleged poor engineering of the underpass and its connecting roadways in the village. The villagers expressed their frustration over the government's failure to address the long-standing issue regarding the underpass and its connecting roadways. I got a call to go to the hospital. I prayed all the way along that it wasn't true. I prayed that he would be around. I don't know how this happened and I don't know how to explain it. The whole family is still in denial and we don't want it to be true. I wish it was just one big dream that I just am ready to wake up from, but it's not. He's not with us anymore and it's a part of our life going ahead. And I do not wish for this to happen to anyone out there. Whether it is a teenager, whether it is an adult, whether it is someone who is senior. I do not wish for these things to happen. I pray that these things may never happen. We have all gathered here today for that one specific reason, so that these things are avoided in the future. हे अवॉइड करून जातालें. आज आमगे भाव रायलन भायर पडलो. हेज्या मुखार आय होप देर आर नो मोर डेथ्स एट दीस जंक्शन. बट डू वी हॅव टू बी Do there have to be deaths? कोण मोरो जायो because of PWD's faulty designs, PWD not completing jobs on time, PWD not listening to even MLAs, not listening to locals. Why are we inviting this? I call upon the chief engineer, Bob Allen of the PWD. Since the PWD portfolio is with the chief minister, ताका व्हडलेस्ट टायम घडये मेळना दिसता म्हाका. बट एटलीस्ट एलन, वी रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू दीज थिंग्स. दीज आर थिंग्स that have been addressed to your department several times. I am sure the locals have informed, the panchayat has informed, our office has been following up with your engineers when this road was being done. And this is the result. This death is the result of your department not listening to everyone. A massive fire erupted near Sateri temple at Shirley, engulfing dry grass and trees on Sunday morning. As per the temple executive, an unknown person ignited a small fire that later rapidly spread throughout the forest, destroying vegetation. MAPSA firefighters reached the spot on time and prevented the blaze from spreading. हांगासर येयल्लो जे सडनली म्हाका हांगासर फाटल्यान आमच्या देवस्थानाच्या फाटल्यान हांव उजो म्हाका दिसलो असो धुंवर येता म्हणून हांव पळोवंक गेलो जाल्यार हांगासर हे सगळे जो पेटता तो पयलो. जो पळयना फुडें अशें दिसलें की वयर असो एक कोण तरी भायलो कोण मनीस येयला आनी तेणी उजो घातलेलो आसा. ताका आमी कळयलो सुद्दां, ताका इवन आमी ताका सांगलें सुद्दां कळ्ळें तूं हें केलें काय. तेणें म्हणलें तो आतां पालयता तो, ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत आमी तो आतां पालोवंक लागला तो. ताका सांगलां आमी. आनी हितून अशें आसा की हितून काजी हें तें सगळे खुबश्यो अश्यो झाडां आसात एनवायरमेंट जे करून एनवायरमेंटाक हे डॅमेजीस जाता. ताका लागून आमी अशें आसा की ताका परत आमी एकदां आनी एकट्या कोणाक सांगलें की कितें पालय म्हणून तें. तो आतां पालोवपाक तो गेल्लो आसा. तो अजून काय पालोवपाची कोण जाग घेयना हांगा. हे आमचे केन्ना जाणट्यांनी काजी लायल्यो, ही भिन्नां आसली आनी कितें कितें कसली बरी बरी झाडां आसलीं. सगळीं झाडां हेंच्यांनी उरपून कातरून उडयल्या. आनी तुमी पळोवंक शकतात पळय कसो उदो घातला पळय तो. हे आमचें पर्यावरण नश्ट करून उडोवपाची कामां केल्ली आहा बिल्डर कोण आहा पळय तेंच्यांनी.
पळोवंक शकता पळय सबंद एका तेंच्यांनी ह्या प्लॉटाक उलपयल्या हें सगळीं झाडां मारून उडयल्या आनी आमचें पर्यावरण आहा तें नश्ट करून उडयल्लें आहा आमचे जाणट्यांनी हें सगळी लागवड केल्ली ही काजी ही भिंडां ही सगळी जाणट्यांनी केली पळय कशी मरण पडल्या ती आमी संबंदीत हेचे कडेन खात्या कडेन आमी विनवणी करता की हेचेर कितें तरी एक्शन जावची म्हणून. Fire engulfed the Talegaon fields near St. Michael's School on Sunday morning, causing problems to the commuters due to the smoke blocking the roadways. Locals immediately called the fire and emergency services. The team arrived on time, doused the fire within half an hour and cleared the traffic. The officials claimed that someone intentionally set fire in the area, which is why the fire spread. इकरांक कॉल येयलो हांगा स्पॉटार सुरमा शेतान ते उजो पेट्टा म्हणून स्मोक जालोलो म्हणून समजा आमी टर्न आवट केलो हाफ सेकेंड जाल्यार सगळो हांगा जाल्लो ट्राफिकाकूय मातशें डिस्टर्बन्स जाता तें इमिडियटली आमी एक होस 2 होस हे करून हाफ टँक ऑफ वॉटर उदक मारलें आनी फायर कंट्रोल केलें. कितलो वेळ लागलो तुमकां? एक हाफ एन आवर लागलें आमकां. हाफ एन आवर. लास्ट टायम हांगासर उजो लागलो? एवरी इयर हे आसताच एवरी इयर. हो हिटान जाता काय शेतकार हांगासर कोण घालता ते हिटान जावचो ना ते ओले आहा न्हू ते कोणी घातला म्हणून जाला तो ओल्या सगळे ओले आहा करपाक घालता आसले म्हणून ते पेटला आसता पण तांकां हांव हे रिक्वेस्ट करता तुमी उजो घालता तो एक सांजो घालात हे टायमार केन्नाच घालू नाका म्हणून प्लीज रिक्वेस्ट करता तांकां उजो घालता घालात तुमी शेत क्लीन करतात पूण रिक्वेस्ट करता तुमी सांजचे घालात कित्याक सांजचो आतां वारो आसता वाऱ्याक लागून कितें जाल्यार पयल्यात तुमी सगळ्याक ऑलरेडी स्मोक जाता सगळे डिस्टर्ब जातात सगळे ट्राफिकान तेंच्या घरांनी वयता धुवर अशें व्हडलें मातशें तुमी रिक्वेस्ट करता तुमकां मातसो घालता तो सांजचो घालात. दोनबाय टायमार हिटान आनी वाडटा. हय वाडटा आनी वारो आसता न्हू रे वाऱ्याक लागून आनीक स्प्रेड जाता तो उजो. आतां ऑलरेडी कंट्रोल जालेलो उजो आतां सगळो पालयलो. Upendra for Herald TV. The All Goa Tourism Stakeholders Association (AGTSA) joined forces to oppose the Konkan Railway Corporation's KRC's proposal to start rental bike services at Margaon Railway Station on Saturday. In order to serve justice to fellow Goan business owners, the association has decided to meet Chief Minister Dr. Pramod Sawant next week to submit a memorandum opposing the service and any other attempts to bring large corporates into traditional Goan tourism businesses. आयची मिटींग आमी घेतल्या पळय ती तुमी पळयला आसतलो कोंकण रेल्वेन एड घातलेलो आहा EV बायकांचो सो आमी सगळे रेंट बायक एसोसिएशनान डिसिजन घेतला ते ओपोज करपाक तो आनी आमी गव्हर्मेंटाक मेळोंक चिंतला ते आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक ताका एक मेमोरंडम दितले आमी टू स्क्रॅप दीस वॉट एवर इज ब्रॉड आनी नॉट ओन्ली रेंट बायक हे आतां खूब व्हडल्यात भायल्यो कंपनी येवन सगळ्यो दिल्लीच्यो आनी एनी अदर प्लेसीस ते ओवरटेक करूंक सोदता आमची बिजनसां सगळी आनी आमचे लायवलीहूड हितून हार्म जाता कित्याक खूब जाणांचे घर हेजेरूच चलता रेंट बायकीचेर ऑर एक धाकटी कितें बिजनसां घातल्यात सो आमचो अपील आहा CMाक आनी आमी ताका वेरी सून मेळपाचें आहा इन अनदर 2 days मे बी ते मेमोरंडम घेवन टू स्क्रॅप दीस आनी समज CM आमचे आतां आयकत ना आनी स्टील इट इज गोईंग ऑन देन वी वील हॅव टू टेक सम अदर स्टेप्स इन दीस वी वील हॅव टू सी हाव टू गो अबाउट टेक द लिगल ओपिनियन ऑल्सो फ्रॉम द एडवोकेट्स एंड फॉलो दीस इन द कोर्ट ऑल्सो मे बी or maybe come on the streets. I don't know, that is depending according to the government how they are helping us. But right now we are looking forward that our CM will help us, as he has said that he will always stand for Goan and भिवपाची गरज ना म्हणटा CM तो आमकां हेतून भिवपाची गरज पडची ना आनी CM सगळ्यांक हेल्प करतलो काय दिसता तर पळोवया भिवपाची गरज हा वा ना पळय ते थोडे दिसांनीच कळटले आता. गोंय राज्यान जो कोंकण रेल्वेचेर EV गाडयांचो टेंडर फ्लोट करून इलेक्ट्रीक व्हेकल जो 50-60 गोंयान ऑलरेडी येयल्ले आसा त्याच्या पयलीं गेडा जे डिपार्टमेंट आहा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जे आहा सरकाराचे तेंच्यांनी असोच 50-60 गाडयांक टेंडर फ्लोट करून भायल्यो अहमदाबादच्यो गाडयो ज्यो गोंयान हाडलेल्यो आनी स्मार्ट सिटीच्या नांवार बशी भायल्यो हाडपाचो प्रकार जो आसा आतां मुळान ह्या विशयाक जर खोलांतर विचार करूंक तर वचत ह्या विशयाचेर जाल्यार 2018 सेंट्रल गव्हर्मेंटाची मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हायवे यांच्यानी एक नोटिफिकेशन इश्यू केला आणि त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे इलेक्ट्रीक व्हेकल जो आहे तितून 4 व्हीलर 6 व्हीलर त्याच्या एबाव 2 व्हीलर ह्या सगळ्या गाडयांक जे आसा ह्या सगळ्या गाडयांक टॅक्स आणि परमिटांतल्यान आणि बाकीचे जे पळय कितें आसा पळय तितूंतल्यान एक्झाम्पशन दिल्लेलें आसा. आता हे एक्झाम्पशन दिल्ल्या कारणान
संपूर्ण गोंयान असो एक फियर एंड एग्जायटी सगळ्या स्टेक होल्डरा भितर निर्माण जाल्लेली आसा की फाल्यां कोणूय एक कॉर्पोरेट 500 किंवा 1000 भर बसी घेवन येवन तो गोंयान चालू करपाक शकता किंवा रेंट ए बायक चालू करपाक शकता किंवा रेंट ए कॅब चालू करपाक शकता आनी हे जर बंद करतलो जाल्यार जे नोटिफिकेशन मुळान सेंट्रल मिनिस्ट्री पळय जे आहा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट हायवे हेंचे नोटिफिकेशन जे आहा ते स्क्रॅप करपाची आवश्यकता. The government primary school in Talegaon, which was adopted by former Chief Minister late Manohar Parrikar, is left in shambles as the authorities have turned a blind eye in this matter. The PWD department workers were seen draping the school with tarpaulin on Sunday morning for maintenance ahead of the monsoons. On Sunday, the PWD department took a charge in covering the government primary school located at Talegaon with tarpaulin ahead of monsoons. This school was adopted by former Chief Minister late Manohar Parrikar in October 2017, and ever since no changes or renovation has been done. The school was left in a dilapidated condition. After 7 years, the authorities took the initiative to protect the school from rains. Sagun for Herald TV. Dozens of mechanized fishing boats anchored at the Kudbona fishing jetty on Saturday ahead of the 61-day fishing ban that was set to take effect on June 1st. It is anticipated that representatives of the Salsit Mamladar, who were appointed by the High Court to manage the fishing jetty, will come to Kudbona in order to seal the diesel pumps at the fisheries complex. The major fishing center in South Goa, the Kudbona fishing jetty, officially dropped its anchors on Saturday in preparation for the fishing ban that will take effect on 1st June. Employees were unloading fishing nets into cars that were waiting to take them to the boat owners' homes or godowns. Worker migrants, who work as crew members on fishing boats, are preparing to return to their home states of Jharkhand and Odisha. Given the low fish catch compared to last year, owners of mechanized boats have deemed the fishing season to be dismal this year. IMD Goa has issued a weather warning stating that thunderstorms with lightning and strong winds likely to prevail at isolated places over North and South Goa districts till Wednesday. The report also advises fishermen not to venture into the coast of southwest and adjoining West Central Arabian Sea. On Sunday, the IMD Goa predicted heavy rainfall with lightning and winds gusting 30 to 40 kmph likely to persist at isolated places across Goa. The rains will prevail till Wednesday and are expected to bring respite to the state. As per the high wave warning from INCOIS, there is a possibility that the sea will be rough near shore along the coast due to the effect of high period swell waves having heights of 1.2 to 1.3 meters. In a successful mission, the Pernai Fire and Emergency Services rescued a bull which had accidentally fallen into a deep well in front of the Satpurush temple. The incident occurred on Sunday at New Wada Morji. Unable to help, the locals immediately called firefighters to the rescue. With the help of locals, the bull was successfully pulled out of the well.
That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.